ପଛକୁ ଜଣ ଭିଡ଼ି ଆସ ଆଜି ଯୋଉ କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହଉଛି କଣ ଅଛି କାରଣ ଏବଂ ଯୋଉ ଆଗରୁ ପୂର୍ବରୁ ମା କୋଉଠି ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବ୍ୟ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର ତ ଆମର ଯୋଉ ମାନେ ଆମର ହାଟ ମେଲଣ ସେଠି ପୂଜା ହେଉଥିଲା ଏବେ ଏ ମନ୍ଦିର ତ 8 ବର୍ଷ ଲାଗିଲାଣି ତ ବନିବା ପାଇଁ ତଥାପି ଯାଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ଏବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ଆଜି ତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ପ୍ରାୟ 2000 ମହିଳା ମାନେ କଳସ ବୁଡ଼ଉଛନ୍ତି 30,000 ପାଖାପାଖି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବି ମାନେ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି 5 ଦିନ ଲାଗିକି ମାନେ ପୂଜାଟା ଚାଲିଯିବ 4 ଦିନ ଚାଲିବ ବହୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ବି ଲୋକ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ବି ଅଛି ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବେ କି ସମସ୍ତେ କୋଅପରେଟ୍ କରିବେ ମନ୍ଦିରରେ ଯେମିତି କାର୍ଯ୍ୟଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଆଉ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଯେମିତି ରକ୍ଷା କରିବେ ସର୍ବବୃହତ ଆଜ୍ଞା ହଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବୁ ନା ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଜିଲ୍ଲାରେ ମାନେ ଆମ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ଏମିତି ମନ୍ଦିର ହିଁ ନାହିଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମ ମତୁରେ ମନ୍ଦିରଟା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି ସବୁ ବାହାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛୁ କି ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ଦେଖିଲେ ସିନା ଜାଣିବେ ମନ୍ଦିର ମାନେ ଦେଖିଲେ ସିନା ସବୁ ଜାଣିବେ ନା ତ ଆମର ଇଏ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁର ମାନେ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ଆମର ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ମାଙ୍କ ମହିମା ତ କହିହେବନି ମାଙ୍କ ମହିମା କ'ଣ ଆମେ କହିପାରିବୁ ଆମେ ତ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନା ମାଙ୍କର ମହିମା ମୁଁ ବଦ୍ରିମୋହନ ରାଉତ ଆମ ମତ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଗରୁ ମାଙ୍କର ମୁର୍ମଣୀ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁଥର ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାରେ ପୂଜା हुए आमे अंचलवासी बहुत आशा थिला कि मांकर गोटे भव्य एवं दिव्य मंदिरटे करूँ आज से स्वप्न अंचलवासी स्वप्न साकार होती गोटे भव्य आ दिव्य मंदिर एठारे प्रतिष्ठा होती मांकर स्थायी मूर्ति प्रतिष्ठा होती आउ से जो स्थायी मूर्ति प्रतिष्ठा बर्तमान 4 दिन व्यापी विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं हूँ यज्ञ माने यज्ञ एवं मंदिर प्रतिष्ठा करा से काली ठारू पूजा पर्व आरंभ हो जाए आज द्वितीय दिन में मांकर माने पाखापाखि माने 2000 रु अधिक माँ मैंने आसी कलश शोभा नगर परिक्रमा करुँच कलश परिक्रमा पर आज्ञामाला आज्ञामाला आसला आम आरंभ करदेबू यज्ञ आरंभ हो पाखापाखि 30,000 लोक भोजन व्यवस्था करा समस्त आसिए प्रसाद सेवन करके आमे मु तो मत अंचल बासिंदा तो ये जो पूजा जो माने कमिटी अच्छे आज्ञामाला आम पुरी आसी सेटा को आम स्वागत करिकी नहीं आसबू आउ समय पर माँ मान बहुत धन्यवाद दबू कि यह खरा ग्रीष्म काल भितर बैशाख मसरे खरारे माने अंचल शुभ मनासीपाई कलश आसिक बुड़ाऊँ सबुठ बड़ विषय से पानी स्वतंत्र व्यवस्था कर समस्त उदा गामुछा दि जाए समस्त मझे मझे पानी स्प्रे तेणु माँ मैंने सुस्थ आसिक कलश बुड़े बर्तमान सुधा आम आशा करूँ समस्त भलरे जाए मंदिर पाखे पुणी थे पहुँचू यही कार्यक्रम आमर 3 दिन बर्तमान चलो गोटे दिन सरी जाइए माने सब मिसेले 4 दिन आउ 4 दिन जाक माने आमर संध्या बेले विभिन्न प्रकार सांस्कृतिक कार्यक्रम हम ओडिशार नामी दामी कलाकार माने एठारे आसिक संगीत परिवेशन करेंगे भजन परिवेशन करेंगे एवं ओडिशार विभिन्न जगार बड़ बड़ साधु सन्यासी माने एथिरे जोग देइछन्ति तांकर जो माने अमृत बाणी आम समस्ते माने श्रवण करूँ एमि समस्त आशा अच्छी।